Hello friends, I Saira Nagwadria from Samir Foods. आज हम वॉलड्रॉफ सैलेड बना रहे हैं। वॉलड्रॉफ सैलेड के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। एप्पल, पाइनएप्पल, पोमोग्रेनेट, कैस्टर शुगर, मेयोनीज, कर्ड, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, वॉलनट्स एंड चेरीज फॉर डेकोरेशन। बाउल में हमें सबसे पहले ड्रेसिंग बनाना है। ड्रेसिंग के लिए हम लेंगे कर्ड, मेयोनीज, कैस्टर शुगर, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इसमें फ्रूट्स डालना है। पाइनएप्पल, एप्पल, पोमोग्रेनेट। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह हमें सर्विंग प्लेट में निकालने के बाद इसे हमें डेकोरेट करना है। वॉलनट्स एंड चेरीज। हमारा वॉलड्रॉफ सैलेड रेडी है।